morning, Blue. Good morning. Wow. Morning, guys. Good morning also from Baby Blue. Ba. Guapa. Uy. Uy. Guapa. Ali, be. Iya, angkat laun. Mata na day ka. Jadi dulu masih dapat adil atau beda day. Bang. Morning, Blue. Ba. Di ang Blue para bujag. Gimana lo? Lihat kayo. Ya belum kedong sesuatu sana. Morning, guys. And baby yan. So, ganyan lang siya. Then sleep. Sleep lang siya. Nakatulog kami ni Bibi and it's 9 AM na. Go! And Bibi is crawling. Hindi crawling. Nagta-try pala siya. Kaya napapagod eh. Sige na, Blue. Go! Go, 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 go! Kapuyan siya. Sige, go! Go, Baby Blue! Go, Baby Blue! Go, Baby Blue! Nabali lagi na siya. Ipalit ka limulit ng diaper. Dah. Kabab. Ikaw magbabantay niya. Nanood kami ng incantation. Pero para mga malapit na matapos yung napanood ko. Nakakatakot siya, grabe. Hi guys. Pasikliyan, guys. Buka? Hi Gabay guys. ka nakabatiis, Kuya Petro. Magluluto ako guys. Hi guys. So first I'm going to yeah. Uy! Ano naman niya si Bobby eh? Corn bite. Ano day? Iyon? Okay. Ito ni Bob. Garlic first. Liquid seasoning. Alright. Yeah. Wow, so this is it. Our lunch. Yummy. Hi guys. Hi. Sama na. Ito na kang toto. Tutoy na ka. Yan. Naka-stroller na si Baby. Ano siya? Lalaro ka. Dito kami sa
Wait lang. Papaayos namin yung GoPro. Sana maayos. Dala ko yung GoPro. Dili ka mo. Hi guys, so walang nag-aayos ng GoPro dito sa Ayala, Cebu. Meron daw sa Colon, so hahanapin na lang na doon sa live. Ang cute oh, tsada oh. Hi guys, nandito kami sa Dairy Queen. Tatry natin to. Okay, try ate. Lima? Oo, vanilla. Sige daw, try. Gahi Okay. Ano man na? Chocolate dip. Isang Try. kundo lima? Wala lami. Wala naman siya ice cream ha? Masik ice cream ra? So, first time ko din kakain ito. Nga ni okay ra. Ay guys, napakalami guys. Kawon. Patulugon. Na pagdalakaw-lakaw. Muro ko. Nasa atbang sa sentrum Jack. Hi guys. So, murder kami. Ha? Ano? Hot cake to, hindi hot cake. Lang. Ay, katura ako. Kaniya ha. Gamay na. Hi guys. I'm loving it. Look how many I've eaten. Sige. 18, 19, 20. Sige, go. Wow! Grabe kay si Bobby. Sige, Bob. Pinsa ko. Alami ah. Ami eh guys. Si ate. Kinabuhi na natulong. Thank you. Ika-8 na nakon eh. Because I'm loving Belgian waffle. Niya kahit? Okay, bye. Hi. Hi Unsa guys. today? Today is our monthly. Hi, Day. Baby is sleeping. Ayan, tulog si Baby Love. Sa Cebu. Sa Tabudan. Ayan dumaan 9 months. No? Sabora. Pinira na ako ng ako. Oh, SM. Picturean ti kaday. Asa kaday? Garlic rice. Ano yung bestseller, madam? Okay, number 10 ha. 14.50. Oh, 10, 14, 15. Tapa pepper rice mo. 10, 14, 15. 10, 14, 15. 10, 40, 15 naman. Thank you, ma'am.
Đâu trong này. Anong hilak? Ano? Okay. Bye. Midnight snack. Let's go. Yum. Okay, bye guys. Good night.